Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again with me, Miss Deska. Selamat datang kembali dengan Miss Deska. For today, we are going to learn about ICP's English with me. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris ICP ya dengan saya. Oke, now as usual, sekarang seperti biasa, please prepare your ICP's English textbook. Biasa tolong disiapkan buku teks English ICP-nya ya. And then show to Miss Deska. Lalu ditunjukin ke Miss Deska ya. Like this one, seperti ini. Oke, thank you, very good. Makasih, bagus sekali. Now, open your book. Sekarang buka bukumu, page 31, halaman 31. Okay. I will share to you the page on the screen. Ibu akan membagikan halaman tersebut di layar. And I also will give you some audio. Ibu akan memberikan audio listening, because for today we going to practice some listening, karena untuk hari ini kita akan melatih beberapa pendengaran kita. Okay, very good dear. Please prepare yourself. Siapkan diri kalian ya. Okay, I want you to put on your eyes, dipasang matanya, to see, to look at the screen, untuk melihat dan menyimak, memperhatikan layarnya, or your ICP's English textbook atau buku teksnya, and put on your ears, lalu pasang telinganya, to listen to Miss Deska's voice, untuk mendengarkan suara Miss Deska, and the audio, dan audionya. Okay, are you ready? Very good, dear. Bagus sekali nak. Let's go. Yuk. Okay, now I will share you the screen. Okay, this one. Now we are going to have some question. Ask for personal information. Kita akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan untuk mempertanyakan tentang informasi pribadi. Ya. We are going to have audio to hear. Kita akan mendapatkan audio yang akan kita dengarkan. Before we answer this question, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, let's read the question first. Kita baca dulu pertanyaannya. And then we remember the point of the question. Lalu kita mengingat poin apa ya dari pertanyaan tersebut. And then when we listen to the audio, saat kita mendengarkan audionya, we find the clue from the question. Kita menemukan penunjuk yang kita dapat dari soal, dari pertanyaan. Okay, now let's read the question. Yuk kita baca dulu soalnya yuk, sebelum kita mendengarkan. Number 1, what are their names? The clue is names. Jadi petunjuknya adalah nama. We have to find names in the audio. Kita harus menemukan nama nanti di audio. Okay, very good. Number 2, how old are they? How old are they? How old? Umur. Kita nanti harus memperhatikan dan mendengarkan apakah ada petunjuk umur di sana. Okay. Number 3, do you think that they know each other before? Do you think that they know each other before? Ini pertanyaan yang lebih sulit, yaitu pertanyaan yang tidak berdasarkan apa yang kita dengar, tapi analisa kita dari situasi dan percakapan yang ada. Okay. Next, number 4.
Where does this conversation probably happen? Where does this conversation probably happen? Nah, ini juga pertanyaan yang lebih sulit, yaitu pertanyaan yang memaksa kita untuk meneliti atau mengambil kesimpulan dari percakapan yang kita dengar. Kira-kira apakah mereka sudah kenal terlebih dahulu atau sudah saling mengenal sebelumnya? Dan yang nomor 4, petunjuknya di sini happen. Apakah kamu bisa menebak kira-kira di mana ya percakapan ini mungkin terjadi? Oke. We get the clues. Kita sudah mendapatkan clue-nya. Let's listen to the audio. Yuk kita dengarkan audionya. Please keep on the question. Tetap melihat pertanyaannya while you are listening to the audio. Sementara kamu mendengarkan audionya. So you can answer the question easily. Jadi kamu bisa menjawab pertanyaan dengan mudah. Okay, are you ready? I hope you are ready. Ibu harap udah siap ya. Let's listen to audio 3. Maybe it will take a while. Mungkin akan. Track 4. Okay, let's start. Hi, I'm Anna. What's your name? My name is Maria. How old are you? I'm 6. Me too. I like your lunchbox. Thank you. Okay, we already heard the audio. Kita sudah mendengarkan audionya, and they are people. Di sana ada orang-orang ya, and they saying names. Mereka menyebutkan nama, and saying age or old, and others dan yang lainnya. I will play it one more time. Ibu akan mainkannya satu kali lagi. Please listen carefully. Tolong didengarkan baik-baik. Track 4. Hi, I'm Anna. What's your name? My name is Maria. How old are you? I'm 6. Me too. I like your lunchbox. Thank you. Okay, I think you can answer the question now. Ibu rasa kamu sudah bisa menjawab ya sekarang. Is it easy? Apakah mudah? Yes, it is easy. Very good dear. Let's check. Yuk kita cek yuk. Kita cek dulu ya jawabannya. Okay, let's check your answer. Wait. Kita cek dulu yuk jawaban kamu. Is it the same with me? Apakah jawabannya sama dengan jawabannya Miss Diska? Okay, ya. Based on the audio 3, dasarkan audio yang tadi kita dengar yaitu audio 3, we going to check our answers. Kita akan mengecek jawaban kita yuk. Okay, for number 1, what are their names? Siapa saja sih nama-nama mereka? Can you guess? Yes, they are Anna and Maria. Very good dear. Okay, now let's go to number 2. How old are they? Could you hear old in the audio? Bisakah kamu mendengar kata old di audio tadi? Yes, very good dear. And the answer is correct. The answer is 6. Very good. Okay, let's go to number 3. Do you think that they know each other before? What is the answer? Apa jawabannya? No or yes? No, they don't know each other before. Yes, correct. Mereka nggak sama-sama kenal ya. How do you know that? Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Because
they saying their names. Karena mereka mengucapkan namanya. Berarti belum saling kenal ya. Okay, the answer is no. Very good. Okay, let's go to number 4. Where does this conversation probably happen? Kira-kira bisanya terjadi, kemungkinannya kejadiannya di mana ya percakapan ini ya? Yes, very good. The answer is school. Very good dear. Okay, I hope you enjoy this section. Ibu harap kamu menikmati sesi ini because we are going to have another section. Karena kita akan ada sesi-sesi lainnya ya. Okay, let's check it out. Yuk kita periksa yuk. Okay, now this is still in page 31. Ini masih di halaman 31. Yes, please do the instruction first. Kita baca dulu yuk instruksinya yuk. Do this exercise before you listening to audio 4. Spelling names. Put this question in the correct order by writing a number in the bracket. Ya, untuk exercise yang ini kamu harus mengerjakannya dulu ya. Yang ini exercise 3 harus dikerjakan dulu sebelum kita mendengarkan audio 4 tentang mengeja nama. Kita harus meletakkan pertanyaan yang tepat dalam urutannya dengan menuliskan angka berurutan di dalam kurung. Kira-kira urutannya yang mana dulu ya katanya ya? Let me think. Kita pikir dulu ya. Kira-kira yang mana dulu ya? Apakah your? Apakah name dulu? Ataukah what? Atau interrogative mark, question mark? Which one? Yang mana ya? Yes, very good. Let's see. Yang nomor 1 adalah what. What is the first? And then, lalu setelah what? Very good. Okay. Your is the second. Your adalah yang kedua. And then, berikutnya? Correct. Name is the third. Kata name adalah yang ketiga. And the last one, yang terakhir? Yes. Question mark is the last. Tanda tanya adalah yang terakhir. Jadi kalimatnya seperti apa ya? Ya, kalimatnya menjadi what's your name? Very, very good dear. Okay, for number 2 and number 3, I know you can do it by yourself. Ibu yakin kamu pasti bisa mengerjakannya sendiri. Okay, thank you. Let's go to exercise part 4. Kita ke latihan 4. Do this exercise while you listen. Write the name to fill the gaps. Remember to use a capital letter. Kerjakan latihan ini sementara kamu sedang mendengarkan. Jadi dikerjakannya saat kamu mendengarkan ya. Tuliskan nama untuk mengisi ini. Ingatlah untuk menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Okay? Okay. Now, please read the question first. Kita baca dulu soalnya apa. To remember what to feel while you are listening. Untuk mengingat apa yang harus diisi sementara kamu sedang mendengarkan. Okay? Okay. Number 1. Name. Name. Use a capital letter. Harus diingat ini. Okay? And then number 2. Surname. Surname. Nama keluarga. Harus diingat. Okay? Okay, now I will play you the audio again. Audio 4.
Sekarang Ibu akan memperdengarkan audio lagi ya. Audio yang keempat. Oke. Let's listen to the audio. Please put on your ear, tolong dipasang telinganya, and listen to the audio carefully, dan dengarkan audionya dengan cermat. What's your name? Annika. Can you spell that? A-N-I-K-A. What's your surname? Reeves. Can you spell that? R-E-E-V-E-S. R-E-E-V-E-S. That's right. This recording was brought to you by the British Council. To find others like it, visit. Okay. That was audio 4. Itu tadi adalah audio 4 ya. I will play you once again. Ibu akan memainkannya, memutarnya satu kali lagi. Okay. Listen carefully to answer the last question. Untuk menjawab pertanyaan sebelumnya. Okay. What's your name? Annika. Can you spell that? A-N-I-K-A. What's your surname? Reeves. Can you spell that? R-E-E-V-E-S. R-E-E-V-E-S. That's right. Okay, I know you find your answer from the audio. Ibu yakin kamu sudah menemukan jawabannya dari audio ya. Let's check your answer. Yuk kita cek yuk jawaban kamu yuk. Okay, let's check your answer. Yes, for part 4, di bagian 4, exercise 4, we have to fill name and surname. Ya, kita harus mengisi namanya dan nama keluarganya. Can you remember the name? Kamu ingat gak namanya? From the audio, dari audio yang tadi? Yes, very good dear. The correct answer is, jawaban yang betul adalah Annika. Yes. And I know you will answer the second one with the correct answer. Please answer it by your own. Tolong ini dikerjakan sendiri ya. Ibu yakin kamu bisa. Okay, let's go to another page. Yuk kita ke halaman berikutnya yuk. Please open page 32. Tolong dibuka halaman 32. Exercise 5. Ini ada latihan 5 ya. Let's read the instruction. Kita baca dulu yuk instruksinya yuk. Do this exercise while you listen. Tolong dikerjakan latihan ini sementara kamu mendengarkan. Write a number. Tuliskan angka 1 sampai 5. 1 to 5 to put the conversation in the correct order. Untuk meletakkan percakapannya ke dalam urutan yang benar atau tepat. Karena ini ternyata masih berantakan, diacak. Ya, tugasmu adalah mengurutkan kembali menjadi percakapan yang urutannya sesuai dengan audio yang akan kita dengarkan. Okay. Now I want you to read the dialogue first. Kita baca dulu dialognya yuk. Can you spell that? A-N-I-K-A. What's your name? Annika. What's your surname? Reeves. R-E-E-V-E-S.
double E V E S. That's right. Can you spell that? Weaves. R E E V E S. Okay? Okay, if you are ready, I will play you the same audio. Ibu akan, kalau kamu sudah siap, Ibu akan memperdengarkan lagi audio yang sama. Yes, okay, you are ready. Let's go. Yuk, kamu memang sudah siap. Yuk, kita lanjutkan yuk. Listen to this audio carefully. Dengarkan audio ini baik-baik ya. What's your name? Annika. Can you spell that? A-N-I-K-A. What's your surname? Reeves. Can you spell that? R-E-E-V-E-S. R-E-E-V-E-S. That's right. Okay, because it is rather difficult, little bit. Karena menurut Ibu ini agak susah sedikit aja. I will play you once more time. Ibu akan memutarkan sekali lagi ya. Please listen this carefully. Tolong didengarkan dengan baik-baik. What's your name? Annika. Can you spell that? A-N-I-K-A. What's your surname? Reeves. Can you spell that? R-E-E-V-E-S. R-E-E-V-E-S. That's right. Okay, I know you can rearrange the dialogue correctly. Ibu yakin kamu sudah bisa menyusun dialog tadi menjadi dialog yang urutannya. Betul. Yuk, kita samakan jawabannya yuk. Kita cek dulu jawabannya. Oke, jadi yang pertama yang mana ya? Which is the first in the dialogue? Mana yang pertama dialognya? Yes, this one. What's your name? Annika. And the other order, I hope you can do by your own. Ibu harap sisanya kamu bisa urutkan oleh kamu sendiri ya nak. Keep practicing, tetap berlatih ya. I know you can do it. Amazingly, Ibu yakin kamu bisa mengerjakannya dengan sangat luar biasa. Thank you. Okay, let's go to another slide and another page. Ini kita ke halaman dan ke slide berikutnya ya. Sorry. No, please. Okay. This is page 32. Okay, open page 32. Tolong dibuka halaman 32 ya, nak. Okay, this is exercise 6 and exercise 7. Ada latihan 6 dan ada latihan 7. Okay, let's try this one first. Yuk kita coba yang ini dulu yuk. An interview. Listen to Fatimah. Sebuah interview ya. Dengarkan si Fatimah. She is interviewing Ben. Dia perempuan sedang menginterview Ben. What questions does she ask? Pertanyaan-pertanyaan apa sih yang dia tanyakan? Play the audio 5. Ibu akan memutarkan audio 5 ya. Oke, jadi untuk menjawab ini, kita harus perhatikan dulu seperti tadi. Kita baca dulu kira-kira situasi pertanyaannya seperti apa untuk menemukan petunjuk yang ada di soal dengan audio yang akan kita dengarkan. Jadi petunjuknya apa untuk di latihan 6? Petunjuknya adalah bahwa ini adalah interview.
yang menginterview adalah si Fatimah yang akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Ben. Apa saja pertanyaannya? Ini yang harus kita isi. Jadi, kita sudah tahu situasinya akan seperti apa. Dengarkan audionya baik-baik. Listen to the audio carefully and then fill this interview. Lalu diisi interview ini ya. Oke, let's listen to audio 5. Yuk kita dengarkan yuk audio 5. Oke. Please put on your ears to listen to this. Pasang telinganya ya untuk mendengarkan ini. Track 12. What's your name? My name's Ben. Can you spell your name, please? B-E-N. What's your favorite color? Black. Okay, I will play the audio once again. Ibu akan memainkan audionya satu kali lagi to make sure your answer, untuk memastikan jawabanmu, because I know you already answered the question. Karena ibu yakin kamu sudah menjawab pertanyaannya. Tapi untuk memastikannya, I will play it once again. Dan ibu akan memutarkannya sekali lagi, just for you, hanya untukmu. Okay? Listen it carefully. Dengarkan baik-baik ya. Track 12. What's your name? My name's Ben. Can you spell your name, please? B-E-N. What's your favorite color? Black. Okay, let's check your answer with mine. Yuk kita cek jawabanmu dengan punya ibu yuk. Okay. Okay, this is an interview. Kira-kira jawabannya apa ya yang di sini yang pertama ya? Let's see. Yes, very good. What's your name? And then, I know you already answered this. Okay, you can check it again because I will send to you the audio. You can practice anytime you like to practice your listening skill. Kamu bisa melakukannya berulang-ulang, latihan lagi untuk mengasah kemampuan pendengaran. Okay, I know you can do the rest. Ibu yakin kamu bisa mengerjakan sisanya ya nak. Okay, very good, thank you. Let's go to exercise 7. Yuk kita ke latihan 7. Exercise 7. An interview, sebuah interview. Fatimah interviews another friend. Fatimah menginterview teman yang lain. What's her name? Siapa namanya? What is her favorite color? Apa warna favoritnya? Ya, jadi dari instruksi di exercise 7 kita mendapatkan petunjuk apa yang harus kita cari saat kita mendengarkan audio. Apa saja tadi? What is her name? Siapa nanti nama yang diinterview? What is her favorite color? Lalu apa warna favoritnya? Oke. Are you ready to listening audio 5 untuk mendengarkan audio 5? Oke, let's go. Yuk. Kita dengarkan lagi. What's your name? My name is Lena. Can you spell your name, please? L-E-N-A. What's your favorite color? Pink. Okay, that's an interview. Itu adalah sebuah interview. I hope you can listen it correctly. Ibu harap kamu bisa mendengarkan ini dengan tepat. And I will play it one more time. Dan ibu akan memainkannya sekali lagi. Okay? Please listen it carefully. Tolong didengarkan baik-baik lagi ya. Okay, let's repeat. What's your name? My name is Lena. Can you spell your name, please? L-E-N-A. What's your favorite color?
Pink. Okay, let's check your answer. Yuk kita cek jawabanmu yuk. Yuk. Sorry. Oke, untuk exercise 7, for exercise 7, let's see. What's her name? Kira-kira siapa namanya ya? Atau kita melengkapi dulu nih. Kata pertama yang diucapkan oleh Fatimah, kira-kira apa ya? Ya, karena dari pertanyaan Fatimah yang pertama itulah kita mengetahui nama temannya yang dia tanya. Oke, kira-kira pertanyaan Fatimah awal apa ya? Yes, very good. Correct there. Betul sekali, nak. Jawabannya adalah what's your name? Nah, temennya itu lalu menjawab namanya. Wah, kita dapat nih jawabannya nih. What is her name? Siapa sih namanya? Lena. That's very good dear. Luar biasa sekali. Bagus, nak. Okay. And for the rest, you have to do it and answer it by yourself. Ibu harus berharap kamu bisa mengerjakannya sendiri ya, nak. Okay. Very good. I hope you enjoy our listening practice for today. Ibu harap kamu menikmati latihan mendengarkan hari ini ya, nak. Okay, because for our first semester assessment nanti PAS semester 1, we will have a listening test. Kita akan ada tes mendengarkan ya, nak. I hope you will do all the listening test. Ibu harap kamu bisa mengerjakan semua tes listeningnya. Yes, interesting activities to do. Ya, aktivitas yang menarik ya untuk dikerjakan. Keep practicing, tetap berlatih ya, nak. Keep the spirit, tetap semangat. Okay, we end our discussion by saying hamdalah. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dear. Give me your love sign please. And give me your heart. Don't forget. Give me your far away kiss. Bye bye. See you.